जय माता जी, जय श्री राम, जय हनुमान। आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। आपड़ जब भिडियोटी पणा संक्रांति पूर्व पाँच आप दिन संक्रांति दिन पणा संक्रांति दिन आप कार्य निश्चय करूँ। जदि आप पणा संक्रांति पर भिडियोटी देखुं आप जेकोसी संक्रांति किंबा कौन शुक्ल पक्ष मंगलवार जेपरिक आपरे अमावास्या पर प्रथम मंगलवार यही मंगलवार दिन कि कौन स्पेशल डे जेपरिक हनुमान जयंती बा दीपावली होली कि कौन पुण्य संक्रांति भल भल दिन आप कार्यटी करूँ। याद्वारा देखिए आप हनुमान बाबा दर्शन पाइबा सह आप समस्त दुख दूर हम और आप निश्चय हनुमान बाबा आप घर को आसवे और यार संकेत आप निश्चय पाइपर। तेणु यही विषय आज आम भिडियो जाना कौन कार्य कले आप हनुमान बाबा दर्शन पाइपर से दिन हनुमान बाबा समस्त दुख कष्ट आप दूर करेंगे। तेज आपको जब भिडियो भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अन्य शेयर करेंगे। तेज चलते भिडियो आरंभ करवा। जय श्री राम। तेणु आप संक्रांति दिन हनुमान जयंती दिन आप जो कौन स्पेशल मंगलवार दिन आप करुँच सका संजे भितर आप क्यों कौन कार्य करेंगे जहाँद्वारा कि आप हनुमान दर्शन पाइपर हनुमान बाबा आप घर को आसपारे। तेणु यही विषय में आज आम जाना। प्रथम कार्यटी आप निश्चय से दिन ब्रह्म मुहूर्त उठूँ। ब्रह्म मुहूर्त कले आप 3:30 बा 4टा पूर्व आप निश्चय उठूँ और 4टा पूर्व उठे आप निश्चय से दिन हनुमान बाबा को अभिषेक करूँ। आप जब घरे कौन मूर्ति रखिंट जेकोसी मूर्ति पितल मूर्ति होता है मार्बल मूर्ति होता है आप जेकोसी मूर्ति आप रखिंट हनुमान बाबा मूर्ति रखिंट रामदरबार मूर्ति रखिंट से निश्चय हनुमान बाबा को अभिषेक करातु। द्वितीय कार्यटी आप मूर्ति बदले आप कौन फटो पूजा कर निश्चय हनुमान बाबा को गंगा जल पकई अगुर गंगा जल पानी पकई से फटो को परिष्कार पोछला निश्चय नूतन वस्त्र नूतन वस्त्र निश्चय हनुमान बाबा को परिधान करातु। तेणु यही कार्य प्रथम फास्ट ये कार्य ही सका करेंगे। द्वितीय कार्यटी आप जो जपरी हनुमान बाबा पूजा कर निश्चय पूजा करूँ प्रतिदिन पूजा करा किंतु किसी स्पेशल जब आप से दिन करने चाहते आप जो मंत्र कर प्रत्येक दिन जो मंत्र कर मंत्र साधना से दिन करेंगे। आप जब कौन हनुमान चालीसा पाठ कर दिन हनुमान चालीसा 108 करेंगे कौन जब हनुमान बाबा मंत्र कर बज्रंगबाण पढ़ सिंदूर कांड पाठ पढ़ुं आप कार्य निश्चय करूँ। और से दिन जब आप प्रत्येक दिन मंत्र अधिक समय जप कर अधिक समय जप करती अधिक माला करते से मंत्रटी अधिक शीघ्र सिद्धिवश जब शीघ्र ही सिद्धि हो जाए आप से मंत्र पावर द्विगुण होता है। तेणु से दिन आप प्रत्येक दिन जो मंत्र जप कर जो चालीसा पाठ कर पाठ को अधिक समय पाठ करूँ से पाठर साधना गोटाए दिन करूँ। संकल्प नहीं आप दिन ये कार्यटी करेंगे। और अन्य कार्यटी आप दिन निश्चय हनुमान बाबा आगे गोटे घी दीप निश्चय जानतु। आप प्रत्येक दिन राशि तेल दीप जानी थे किंतु से दिन आप निश्चय हनुमान बाबा को देशी घी तेल दीप जानतु। यदि आप देशी घी तेल दीप जापर निश्चय चामेलिका तेल आप निश्चय से दिन गोटाए दिन हनुमान बाबा को प्रसन्न करने हनुमान बाबा आशीर्वाद पाइप आप से दिन गोटे दिन घी दीप कि चामेली तेल जाली पारे। अन्य कार्यटी आप से दिन जपरी निश्चय जपरी हनुमान बाबा दर्शन करूँ। आप घर पाखे जेकोसी मंदिर जाए हनुमान बाबा दर्शन जब आप हनुमान घर मंदिर आप सिंदूर मूर्ति अच्छी आप अधिक फल होता है। तेणु सिंदूर मूर्ति जो सिंदूर मूर्ति जानीपर से आप निश्चय जातु। यदि सिंदूर मूर्ति नहीं आप ग्राम पाखे जो मंदिर हनुमान बाबा अच्छी से मूर्ति निश्चय दर्शन करूँ और सिंदूर चोरा निश्चय से दिन चढ़ातु। और आप प्रसाद को आप प्रसाद खाई किसी निश्चय यदि आप घर पाखे कौन बानर रोचन बांटी पारे कि आप से प्रसाद को भोग आगे आप घर पाखे छोट पिला निश्चय बांटू। तेणु से दिन आप निश्चय बाबा को दर्शन करेंगे और सिंदूर चला चढ़ेबे और हनुमान बाबा ना जो आनी प्रसाद से दिन आप निश्चय पिला बांटे। और से मंदिर में आप निश्चय गोटे घी दीप से तेल दीप कि चामेली तेल दीप निश्चय जानते किंतु घरे आप राशि केवल चामेलिका तेल कि घी दीप जाने कि मंदिर में आप जेकोसी तेल 3टारू आप जोटा सुविधा होती मिलूँ अवेलेबल से दीप आप निश्चय जानतु। एवं मंदिर आप निश्चय आप दुख कष्ट जहाँ भी अच्छी भगवान को पूजा करने पूर्व आप निश्चय दुख कष्ट जानते और कौन पर आप पूजा कर कौन आप दीपन दुख कष्ट थी भगवान तो सब जानते कि निश्चय आप निज मुहर भगवान को आप मन मन मुहर आप निश्चय भगवान को जनातु। सेहीपरि आप घरे पूजा कर संकल्प नेला आप कौन पाठ कर कौन साधना कर कौन से दिन आप ये मंत्र जप कर दिन भगवान आप घर मंदिर में आप निश्चय से सब दुख कष्ट भगवान को जन आप पूजा पाठ साधना आरंभ करूँ।
ଆପଣ ସାଧନା ଗୋଟାଏ ଦିନ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣ 3 ଦିନ 7 ଦିନ 11 ଦିନ ଆପଣ ସେଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଦିନ ହିଁ କେବଳ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 3 ଦିନ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। 7 ଦିନ 11 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ଆପଣ ସେହି ନିୟମ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି ନ ଦେବା, ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା, ଘର ଠାକୁର ଘର ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା, ଆମିଷ ବା ମଦ ମାଛ ମାଂସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଭଏଡ଼ କରିବା, ସେଦିନ ନ ଖାଇବା ବା କିମ୍ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣ ତ ହନୁମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଦିନଠୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ, ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ 1ଟା ବା 2ଟା ପରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର ଆପଣ କିମ୍ବା ଘର ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚୟ ବସନ୍ତି ରାମ ନାମ ଜାପ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଆପଣ ରାମ ଜାପ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ସେଦିନ ଖରାବେଳେ ମଧ୍ୟ 2 ଘଣ୍ଟା ବା ଘଣ୍ଟାଏ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଆଗରେ ବସି ଦୀପ ଜାଳି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୀପଟା ଆପଣ ସକାଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଦୀପ ଯେପରି 24 ଘଣ୍ଟା ଜଳେ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ ଜାଳନ୍ତୁ। ଘିଅ ଦୀପ ବା ଚମଲି ତେଲର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୀପକୁ ଆପଣ ଯେପରି ଗୋଟାଏ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ସକାଳରୁ ତାପରଦିନ ସକାଳ ଯାଏଁ ଜଳିବ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖରାବେଳେ କୌଣସି ରାମନାମ ଜାପ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ବା ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଦିନ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ଫଳ ଡବଲ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଖରାବେଳେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆପଣ ଯେପରି ପାଠ କରନ୍ତି ସେପରି ନର୍ମାଲ ପୂଜା ସେପରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ ଆପଣ ସକାଳରେ କରିଛନ୍ତି ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଛନ୍ତି ତାର ହୋମ କରିପାରିବେ ବା ତାହାର ଆହୁତି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3ଟା ବା 7ଟା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 7 ଥର ପଢ଼ି ଆହୁତି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର 3 ମାଳା ବା 108 3 ଥର କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ଆହୁତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଦିନ ପୂଜାଟା ସଫଳ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଚାଳିଶା ପାଠର ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାର ପାୱାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏନର୍ଜି ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ପଶିଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସେହିଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେକୌଣସି ପାଠ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ହୋମ ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସଞ୍ଜବେଳେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ସଞ୍ଜବେଳେ ସମୟ ଅଭାବ ତାହେଲେ ଆପଣ ରାତିରେ 9ଟା ପରେ ଏହି ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ହୋମ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆପଣ ଭଗବାନ ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ବା ମୋ ସାଧନା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ବା ମୋ ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ କହିକି ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଞ୍ଜବେଳେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ରାତି ସମୟ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସଞ୍ଜବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଚାଳିଶା ପାଠ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦିନ ସାରା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟାଏ ମାଳା କରନ୍ତୁ ବା ଯଦି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚୟ 3 ଥର ବା 7 ଥର ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରିକି ଏବଂ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସକାଳୁ ଏବଂ ରାତି ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ନର୍ମାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନା କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୋ ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ବା ଆପଣ କିଛି ସଂକେତ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।